ବର୍ଗ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସାଧା ସିଧା ଲୋକ ମୋହନ ବାବୁ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ। ସିଏ ଜମା ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାମ କରିପାରିବେନି, କାହାକୁ ସାଲିସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଟାକି କହିକିରି କିଛି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଓଡିଶାକୁ ଆଉ ଆଳ ଆସେନି। ଆଳୁର ରେଟ୍ ଯୋଉ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଆଳୁ ଛାଡିଦେବେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଭାବିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି। ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକ ତ ମନା କଲେ ବି ଡାଇବେଟିସ ହବ, ଆଳୁ ଖାନା ଲୋକ କିଛି ଇଏ କରିବେନି। ଦିଅ ବଢେଇ ଦିଅ, ରେଟ୍ କରିଦିଅ, ବଢେଇ ଦିଅ, ଆଉ କଣ। ଯଦି ଆଳୁ ନିହାତି ମିନିମମ୍ 140 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଳୁ ଆଣିବେ, କି 100 200 ଗ୍ରାମ ଆଣିବେ, ଚଳିବେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି 100 150 ଆଳୁ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ କିଲୋ ନ ଆଣିବୁ କାଇଁ? ଆଳୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଆଣିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଆଳୁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କହିଲେ ଅଛି କୋଉଠି? ଛତ୍ର ବଜାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢିବାର ଅଛି, ଇଏ କଣ କଲେ ଚୁପକିରି ସବୁ ରଖିଦେଲେ, ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଛାଡିଲେନି। ବଢୁ କେତେ ବଢୁଛି? ପ୍ରଥମ ଦିନ 30, ତାପର ଦିନ 35, ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ 35, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 40। ଦିନକୁ ଦି ଥର ଆଳୁ ରେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା ବଢିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଲାଭ ଖୋର, ବହୁତ ପଇସା ରଖିଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ନାଇଁ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ମିଳିବ, କୋଉଠି 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି? ଆଳୁ ଯୋଉଠି ଚାଷ ହଉଛି ସେଠି ବି 30ରେ ମିଳିବନି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେ। ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ କଣ କରିବା? ରିଚେକ୍ କରିବା। ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେନେଡିକ୍ସନ ଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଡିଏସ୍ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର ପାଇପାରିବେ। ସେଠି କାହା ପାଇଁ ଆଉ ହାର୍ମଫୁଲ ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସେସ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ନିଡି, ସେଗୁଡାକ ଯେମିତି ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲୋକମାନେ କିଏ କେତେବେଳେ କେକ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କି ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଟିକେ କେକ୍ ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ କେକ୍ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ପିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କେକ୍ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ଟିକେ କେକ୍ ଖାଉ। ପିଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଡିସେମ୍ବର 25 ପୂର୍ବରୁ କେକ୍ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନୁହେଁ? ତେଣୁକରି ଫେୟାର ପ୍ରାଇସରେ କେମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ମିଳିବ, that is also the functioning of welfare state. Next students, protecting workers by regulating minimum wages, hours of work, bonus and other working conditions. ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର ମାନେ କାମ କରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଏଠି ଅଛେ 5 ଜଣ ୱାର୍କର। 5 ଜଣ ୱାର୍କର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି କାମ କଲା, ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋନସ ମିଳିଲା କି ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ତା କ୍ୱାଲିଟି ବଢିବନି କାମ କରିବାର। ତମେ ଦେଖିବ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ତମରି ଘରେ କହୁନା, ଧରାଯାଉ ମାମା କଣ କରୁଥିବେ, ତମ ଘରେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛ। ମାମା ଧରାଯାଉ କଣ କରୁଥିବେ, ରୁଟି କରୁଥିବେ। ତମକୁ କହିବେ ଭାଇ ଟିକେ ପରିବା ଆଣି କରିଦେଲୁ, ତମେ ପରିବା କରିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କହିବେ ବାସନ ଯା ମାଜିକିରି ଆସିକିରି ତୁ କଣ କରିବୁ, ଟିକେ ଏଠି ଜାଳିବୁ ଚୁଲି ଜାଳିବୁ। ସେ ଦେଖିବ ବାସନ ମଜା ବାସନ କେମିତି ଏଠି ମୋର ଟାଇମ ଟା ଭଲକିରି ପାସ୍ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ପ୍ରପର ୱେରେ କାମ କରୁଛୁ, ଘରେ ଗୋଟାଟା ଘରେ ଦେଖିବ ଯିଏ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର। ତୁ ଗଲୁ ଏଇଟା କାମ କରୁଥିବୁ, ସେ କାମଟା କରିଦବୁ। ଯିଏ କାମ ନ କରୁଥିବ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଯିଏ ଭଲ କାମ କଲେ ତାକୁ ବୋନସ ମିଳିବ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ବୋନସ ଯୋଉଟା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢିବ, ମିଳିବନି? ତମକୁ ବା ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ ଯେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଲାସ ଚକୋଲେଟ ମିଳିବ କି ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲକ ତମେ ରାତି ଦିନ ପଢୁଛ। ତେଣୁ ପିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟରେ ରହୁଛି, ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ ୱେଜେସ୍ ମିଳିବ। ସ୍କିଲ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ବା ଲେବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଯାହାର ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର, ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆୱାର୍ସ ଅଫ ୱାର୍କ ବୋନସ, କିଏ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛି, 8 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆମର ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ଯିଏ 10 ଘଣ୍ଟା କି 12 ଘଣ୍ଟା କି 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୋନସ ଦେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡା ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରପରଲି କୋଉ ଲୋକ କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାହିଁ ପ୍ରପର ବା ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତା ମଧ୍ୟ ମାନୁପୁଲେଟ ବା ଡିସାଇଡ କରିବେ କିଏ? ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ରହୁଛି ଏଷ୍ଟିମେସନ ଅଫ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ। ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରପରଲି ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ ଅର ନଟ୍। The supporters of welfare state have advanced the following agreements in its favor. କେତେ ଜଣ ଫେଭର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। କେମିତି? Welfare state is a compromise between extremes of individualism and socialism. It puts equal emphasis on the individual and society. It goes beyond the negative police state. It is a positive state. The state is viewed as a friend, philosopher, and a guide of the people. ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
स्टेट हूँ गोटे फ्रेंड्स प्रकृति रे पिले मनीष जन्म हुए जन्म जोटी अच्छी मृत्यु अच्छी କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ପାଆନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଗିଫ୍ଟ, ଗଡଲି ଗିଫ୍ଟ ସେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କରିବା କେବେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତମେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତମେ କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ। କିଛି ପିଲା ସାଧୁତା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ, କିଛିଟା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହୁକ୍କା ଟାଣୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଯଦି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ୱି ମଷ୍ଟ ହାଭ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆହେଡ୍। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଯାହାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁ, ଫିଲୋସଫର। ତେଣୁ ଫିଲୋସଫର କେତେବେଳେ ଜଣେ ଫିଲୋସଫି କ୍ରିଏଟ କରେ, ସିଚୁଏସନ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ ଫିଲୋସଫର, ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦାର୍ଶନିକ କରେଇଥାଏ। ତେଣୁ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ କରେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଗଲେ ସୁପ୍ରିମ ଗୋଲ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଗାଇଡ। ଷ୍ଟେଟ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ପଇସା ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହୋମ ଗାଡି କିଣିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଟିଏଲ ଦରକାର, ହେଲମେଟ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ନା କିଛି କଟକଣା ରଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, friend, philosopher and guide of the people. It guarantees a basic minimum to every individual. It also guarantees social and economic security and provides adequate opportunities for all-round development of the individual. It guarantees a basic minimum to every individual. प्रत्येक इंडिविजुअल को बेसिक मिनिमम मिलुची। बेसिक मिनिमम कौन? बेसिक नीड्स, खाद्य, वस्त्र, बासगृह। खाद्य गोटे फूड सिक्योरिटी रे आजिकल कौन सी लोक अनाहार रही पारुनांती। दरकार पड़ले आमर आहार केंद्र गुड़िक अच्छी, 5 टंकार गोटे गोटे जाइए आम मिल खाई पार, जहाँ भी हो आम यहाँ टे सस्ता ना ना। जड़े लोक आ कौन से लोक भिकारी बा विशेषकर खाद्य अभाव रही पारे ना, भोकिला पेटर रही पारे ना, सेटा गोटे आमको मिनिमम मिलला। आउ गोटे पिला देख, लोक मैंने जो रही जो मानकर घर ना, प्रधानमंत्री आवास योजना आसीगला, जो आवास माध्यम किसी ना गोटे लोक गोटे कोठा घर करके रही पार। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आमर रोचे बेसिक मिनिमम। वृद्ध बुढ़ा बुढ़ी हो गले, मुझे तुमको कही आर क्लास एग्जांपल, जड़े बुढ़ा जदि 1000 टंका पाइला, जड़े वृद्धा कौन कला 1000 टंका पाइला, हजबैंड वाइफ 2 जन पाइले 1000 1000 2000 टंका, किसी ना चाउल पाइले के 10 केजी चाउल 10 केजी पाइले 2000 टंका पाइले, आ गवर्नमेंट बहुत किसी बेनिफिट दौरान उजाला योजना रे। तेणु गोटे बुढ़ा बुढ़ी लास्ट स्टेज रे चली पारिबे ना नहीं, दैट इज द मोटो और ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट स्टूडेंट आम जब कनसीडर करवा आमर ऑल राउंड डेवलपमेंट, तमें देखिबो बहु जगह रही आमर विशेषकर ओल्ड एज लोक मैंने रही कौन कहल वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम है सब एज ओल्ड लोक मान जमी आम अनाथ आश्रम अच्छी सेमती वृद्धाश्रम बहु जगह होगा, किसी ना किसी कंट्रीब्यूशन आसूची। दैट इज थ्रू आम पाइबा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसी चैरिटी, अर्थात धनी लोक मैंने अच्छा जो सफिशिएंट एनफ मनी अच्छी से गोटे गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट भाया कौन कर ना वृद्धाश्रम कर, जो आश्रम गुड़ा बुढ़ा बुढ़ी मेंटेन तेणु आग बढ़ी लोक अनाहार आ मरबार किसी उपाय नहीं कौन सी प्रकार आम प्रपोज करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आम देखा इट प्रमोट्स social and economic justice. It works for the elimination of all forms of inequality in the society. It provides opportunity to the people develop their personalities. प्रत्येक इंडिविजुअल केमिता पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करिबो। पर्सनालिटी इज नथिंग बट रियल पोजीशन फॉर ए पर्सन। तमे एजुकेशन रो अच्छा पाठ पढुछ, तम पर्सनालिटी केतेबेले डेवलपमेंट हो जेतेबेले तम एजुकेशनल फील्ड रे तमे भलो करिवो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। गोटे टीचर जेतेबेले ता प्रोफेशन रे ता ऑक्युपेशन रे निजु निज सुपीरियर बनि पारिबो, तार जेतेबेले पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। आमे जेतेबेले गोटे सोसाइटी रे सोशल मेंबर हिसाब रे रहिबा जेतेबेले हम पर्सनालिटी रे डेवलपमेंट हो। सो वेलफेयर स्टेट एनकरेजेस अस हाउ टू मेंटेन, हाउ टू बूस्ट आवर पर्सनालिटी ओनली थ्रू स्टेट गाइडलाइन मेजर्स। स्टेट जो गाइडलाइन रखिछन्ती, स्टेट जो मेजर रखिछन्ती सेया को बेस करी आमे केमते हम व्यक्तित्व को बढ़ाई दे परिबा। Welfare state promotes providing education and look at measures to abolish poverty, social evils. It prevents concentration of wealth and takes effective steps for radical utilization of resources.
नेचर हमको देइछन्ति सब पिले प्रॉपर वे रे नेचर देइछन्ति किंतु आमे ताको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिवा दरकार। तमे मु कहबी जनमंगल कर राष्ट्र तमे गोटे गोटे स्टूडेंट अछ कुह तमे बही पब्लिश हेकरी मार्केट रे मिलुची दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। कॉलेज तैयारी हेची दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। कोचिंग सेंटर तैयारी हेची दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। यदि आमे कहिबा जे कोनोसी कार्य होना काहे कि पिले एवरीथिंग इज गेटिंग थ्रू द अप्रूवल और एप्रिसिएशन ऑफ द स्टेट। स्टेट जहाँ रेकमेंड करछन सब गुडा फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल बट द कॉन्शियसनेस and I mean the psychic of the individual must be appropriate to resume it properly। तुमको बही दिया हला गवर्नमेंट पब्लिकेशन कले तुमको बही कौन बही पब्लिकेशन तुम जानुथिबो पुस्तक महल इज रे तेणु तुमको बुक मिलला इनविटेशन 1 2 3 4 एटा गवर्नमेंट बुक एमआईएल गवर्नमेंट बुक किंतु से बुक आमे भलो करी कोन पढुचे भलगिरी पढ़ाटा आम रेस्पॉन्सिबिलिटी ना तेणु जो बही पत्र आम पाखे सफिशिएंटली अच्छी सी आम रिसर्च सी प्रॉपर पोजीशन सी प्रॉपर बिलोंगिंग ताको आमे केमिति बेनिफिशियल रे बेनेडिक्शन रे यूटिलाइजेशन करबा दैट इज आल्सो द एसेंशियलिटी द नीड एंड आई मीन द इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट हमको चिरजीवित करबा पई एवर ग्रीन करबा पई किछि रखिसंती प्रोविजन से प्रोविजन को प्रॉपर वे रे मेंटेन करबा दरकार। नेक्स्ट स्टूडेंट्स welfare state adopts mixed economy. It allows both private and public sector to play their role in the development of the economy. Indian economy janithibo mixed economy. Indian economy depends on planning and that planning is nothing but guided by mixed economy principle. Our mixed economy in this sense, our economy जदि development होगा both the public और private sector कौन हवा दरकार expand करिवा दरकार development होगा दरकार। Next students Rauji, it is a positive state. It regards itself more as an agency of social welfare than an instrument of power. It goes beyond the police state and undertakes the developmental measures relating to social welfare, reduction of economic inequality. এটা ଗୋଟେ पॉजिटिव स्टेट ये नेगेटिव नुहे ये पुलिस स्टेट नुहे तमे माने पुलिस के जानि परछ कि पुलिस कोठी अछति कि न अछति बोली जेतबेले कोरोना आइतिला छकु छक पुलिस लाठी धरि कि पुलिस बाडौ देले पुलिस आमे जदि कोरोना बेले कोरोना को जेतिकी भय करनथिले बेसी पुलिस माडो को भय करथिले ताले पिले को पुलिस रे लॉ एंड ऑर्डर बहुत टिके कम ना रिजिड हे जाय जोटा हमको स्ट्रिक्टनेस रे रखे पुलिस स्टेट रे तेणु वेलफेयर स्टेट कोन करछि हमको जनमंगलकारी राष्ट्र सब प्रकार सुविधा सुजोग देल मिलिला हमको किछि ना किछि प्रोविजन मिलिला बट दिस प्रोविजन आर टू बी इम्प्लीमेंटेड होल हार्टेडली जोटा प्रोविजन हमको दिया है सेटा को होल हार्टेडली हमें यूटिलाइज करबा दरकार टाइम ही नहीं ठीक है 7 मिनट हेलानी पिला गुडा पटुडे नहीं जा सब बही रे वेराइटी रकम रे आंसर देछि सब प्रकार बही पढ जोटा जाका डाउट होछि क्लास रे पचार तम मानक भीतर वेलफेयर स्टेट रे तमे निजे गोटे कंपटीशन माइंड रहबा दरकार। आपरे तमर कोन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कार पाछि सेकंड ईयर पिला ना कोन सेकंड ईयर पिला तो के आसी नै देखना शीत सीजन रे केते जोर फैन टा बुलिस म्हणजे किती पेद्या आनु स्वेटर पटर एटा बडे जिमा काल पळा घर को नाम अछि कि ए घरे पढा पढी कर सीरियसली भले जेंति मार्क रखि तो रिजल्ट माइले मत अरे तू कोन पाइल संगे तो फोटो उठिरु बाहागर ते कला पड़े दी वर्ष लागि त गोडा बाहार करछ सॉरी लगे वो सासु आसुनी ए जो उखुडा मेठे सब धार कर आइतो सारी के आसीबो हां निजे रहिरे माउसी को माउसी को तू बता संगे छिड़ाई फोटो उठेजु नहीं थिला हमा जा जा अच्छा फोन रे ए हम सोशल